kinukuha niya pag nalalamig. Aliw na aliw si Ginger kay Mr. Bean. Ginger, is it fun playing with Mr. Bean? Gigigil siya. Si Ginger. Kanina guys, tumatayo siya. Di ko nakuna. Nakakainis. Bit-bit niya si Mr. Bean. Ginger, where's Mr. Bean? Narabyoso. Mr. Bean! Go Ginger! Catch Mr. Bean! Get! Ay na si Maji. Siya lang yung nag-enjoy kay Mr. Bean. Nice biting mo, Pepper. Ay, Ginger. Uy, nandito si Mr. Bean. Ba't dyan mo hinanap? Kita niya na.